सईदी आलम नबी जी आखिरी ज़माना उम्मत के तारते नबी दिलन रब्बना नबी जी मोर नूरेर पुतुल সোহাগ করে নাম রাখিলেন মুহাম্মদ রাসূল। জোরে বলুন। নবীজি মোর নূরের পুতুল সোহাগ করে নাম রাখিলেন মুহাম্মদ রাসূল। মাফ করায়নি বেন নবী মাফ করায়া নিবেন নবী उम्मतेर गुनाह उम्मत के तारते नबी दिलन रब्बना सईदी आलम नबी जी आखिरी ज़माना उम्मत के तारते नबी दिलन रब्बना। शोनो रे वाहाबी नादान नूर नबी के बोलिस तोरा भाईरी समान। शोनो रे वाहाबी नादान नूर नबी के बोलिस तोरा निजेरी समान। नबीजीर जूतार समान नबीजीर जूतार समान होते पारबी ना उम्मत के तारते नबी दिलन रब्बना सईदी आलम नबी जी आखिरी ज़माना उम्मत के तारते नबी दिलन रब्बना। नबीजीर জান্নাতে মদিনাতে যায় যেজন নবীর আশিকার হাসরেতে পাইবেন তিনি মহান সম্মান। যেজন নবীর আশিকার আরে হাসরেতে পাইবে তিনি মহান সম্মান। ফুল সিরাত পার করিবে নবীর ওসিলায় চলো নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই চলো নবীজির মদিনাতে যায়। নবীজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই চলো নবী আরো জোরে মদিনাতে যাই। কে কে যাবি মদিনায় ওরে মদিনাতে কাঁদেন নবী উম্মতের মায়া। কে কে যাবি মদিনায় ওরে মদিনাতে কাঁদেন নবী উম্মতের মায়া। दिन रजनी कादें तिनी
দিন রজনী কাঁদেন তিনি আপন রওজায় চলো নবীজির জান্নাতে মদিনাতে যাই চলো নবীজির মদিনাতে যাই আমরা সবাই মদিনা যেতে চাই কি চাই না